जय जगन्नाथ भाई भणी मैंने आशा करुँ तुम समस्त भल तो मुझे तो पूरा भल रही स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे नुआ भयंकर वीडियो बहुत दिन है वीडियो आनी नी तो भाई मैंने कमेंट करते वीडियो के आसो तो आज पाखर कंटिन्यू वीडियो बनवाई चेष्टा करी बहुत दिन है वीडियो बंद था क्षमा करदेव मुझे आसमर डेंगाम डेंगाम हूँ आम रास्ता भड़ागड़े रास्ता भड़ागड़े 6 किलोमीटर जीव डेंगाम तो यहीटिकार घटनाटा हूँ यही बरगछर देखिए तो बहुत भयंकर बरगछटा अच्छी यही बरगछर दीटा झील छुआ फाँसी होगी मरते कम एज्र 18-19 एज्र झील छुआ फाँसी होगी मरते तो ता परवर्ती भी गोटे आम एज्र गोटे भाई ये बुड़ी की मरता से देखिए तो यहाँ पोखरीटा देखिए तो छुटिया ही पोखरीटा तो ये पोखरी से भाई बुड़ी की मरता कहवा अनुसार गाँ लोक कहवा अनुसार ये आत्मा अच्छी तो आपण को देखेबी राति 12टा पर केमती किस होची भाई आमको एबे भी डर लगुच एबे आमर 4:30 ରୁ 5ଟା होती तो भाई एबे भी डर लगुच गाँ लोक कहते से जाऊनी यहाँ बहुत नेगेटिव जगहटा यहाँ कहवा गले तो चलो तो आपको आर गोटे टे देखी वीडियो जमा स्किप कर वीडियो पूरा फास्ट क्लास होगी देखूँ तो चल यही डाउटर बोलते फाँसी मतलब जदि से भाईटा था सी आमको डिटेल बुझे कोई देता सी ये देखी पार्थ यहाँ आम भांगला यहाँ एबे नहीं तो एमती होची रात केमती किस हम भयंकर लगुच डालगा भांगी भांगी पड़ जाऊँ छुटे छुटे डालगा तो यार देख पार्थ बहुत भयंकर नहीं भाई गछटा पूरा बड़ बड़ गछटा तो चलो आपको सीधा रात 12टा पर देखा तो भाई फाइनल आम लोकेशन आसिक पहुँची जाइए तो ये देख पार्थ बाइक छाड़े मन टाइम देखना आम घर बाहर 11टा बेले बाहर 12टा 13 देखी पार्थ 12टा 13 है तो चलो जीवा भाई मत तो डर लगुच भाई हाथी ना सबुआड़े बाहरी ना हाथी तो जानी काली आमर टीटिया को आसला हाथी तो सीटा भी डर अच्छी समन मझे आप जानते आम गाँ पाख सीढ़ी पहुँची तो यहाँ भी जो पहाड़ साइडटा डेंगाम तो आप जानी तो आमको भी बहुत रिस्क नहीं आसते हो भाई तो चलतु वीडियो जमा एसी पड़े वीडियो पूरा फास्ट क्लास जाके देखूँ केमती किस हो सहित तो चलो आम जा सियाड़े जा भाई लोकेशनटा तो गोटे ही रास्ता जावाई से पोखरीटा से साइड अच्छी तो यही पोखरी रे गाधो ना कहीं भी आसुना से आगु घटना है पोखरी आसुना आसुन भाई रे पूरा डर ही लगुच भाई जगहटा जाऊे लोकेशनटा टाइम भी आमर 12टा पार हो गलानी तो देखी पार्थ मंडू कहीं दौड़ी बन देख है और सेठी भी किस कहले देखना से डाकिना हमको कहले बहुत डेंजर जगह है तो ये आसले आम जो बाहर की गाड़ीटा छाड़े रात गाड़ी रखले माने लोक शुई नथिले आसिक आमको कहले कहीं जाऊँ आम कुछ वीडियो बना जाऊँ तो आम जो भाईटा कहते तो से भाई नुह यहाँ अलग गाँ लोक आमको आसिक कहले से जगह को जाऊनी बहुत डेंजर जगहटा जगहटा बहुत भयंकर तो कहते तुम्हें यही जगह साइड लोक को पचार दे जगहटा केमती किस तो देख भाई आश्चेत कि दूर देख आउ यू फेरी जाइए भल ना कौन तुम्हें कौन भल तो नहीं जानी तो गाँ लोक भी कहते ना बहुत रिस्क रही तो देखी पार्थ यहाँ पोखरीटा ठीक है जय जगन्नाथ भाई रे सीआड़ चढ़े कांद ना सीआड़ से बर गचर आवाज आसुचे किए किए आस 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 जी आस मत तो ये ढुकला बेले गाँ लोक कथा नहीं मन पड़ी मत मन पड़ी भाई ये ढुकला बेले गाँ लोक नहीं कहते नाम ना आस आसचेत कि दूर उठला देख उठला जस्ट भाई ये बसला भाई जस्ट खरखरी कुटी भाई जीवन बाहर जाता भाई जय जगन्नाथ आस आस डर आस आस এটা দেখ পাও তুই দেখিছ না এটা হচ্ছে ভাই গোটে উঠলা আফগানি
ଭାଇ ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ଭାଇ ଡରିଗଲେ ଆମେ। ଥାଉ ଥାଉ ସିଏ ତାର କାମରେ ଅଛି। ଆସ ଇଆଡ଼ୁ କି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଗୋଟେ? ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ସାଉଣ୍ଡ। এইটো সাউন্ড আসছে। এটা দেখবো তো সেই লোকেশনটা এটা। চড়ে এখান থেকে আগে ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ବଇତା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା। ଏ ସାଇଡ୍ ଆସୁଛି, ଏ ସାଇଡ୍ ଆସୁଛି। ସାଇଡ୍ କିଏ ବେ ସେଠି? ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଇଆଡ଼େ ଆବାଜଟା ଆସିଲା। ଆମ ଲୋକେସନଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଭାଇ ଫାସି ହେଇକି ମରୁଥିଲେ। ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ନା ତ ଏଇଟା କି ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଫିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନା ସବୁ ପୂଜା ପୂଜା ହୁଏ। ସୁଟ୍ ନେଉଥିଲା ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ନା ସେଇଠି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନା ଦେଖ ଆସ ଆସ ଏଠିକି ଆସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖो ତ ଭାଇ ଆଗରେ ଲୋକେସନଟା ବାହାରି ଶୁଣ ଝଲକୁଛି ଝଲକୁଛି ଝଲକୁଛି। ସେଇଠି ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛି ତଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ। ଡରବନି ଆସ। ଭାଇରେ ମୁଁ ତ ଆସୁଛୁ ନା ଆଗାও ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଆगे ମୁଁ ଆগে ଭାଇରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ନା ଭାଇଟା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ର ଭାଇଟା ଦେଖ ଭାଇରେ ନିଆଁ ଶୋଇ ନିଆଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଦେଖ ଆସିଛି। ହେଟା ଦେଖ 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 ଜଳୁଛି ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ନା ଓଲା କୋଲା ଗଲା ଦେଖୁନ ସିଆଡ଼େ ଗଲା। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବ ଭାଇ ଇନ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ। ନିଆଁଟା ଉଡ଼ିକି ପାରିଲେ ନିଆଁଟା ଗଲା। ର ଡରନି ଇଆଡ଼ା ବାଇଟା ଆସି ଦେଖେ ନା এই সাইডରୁ ଆସ 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 ଲୋକେସନ୍ ଆସ। ଭାଇରେ ଭାଇ ପିଛା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଁ ଗଛଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଭାଇ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଅଜବ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛଟା ପୁରା ପେଚା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼ ଭାଇଟା ଆସୁଛି ସିଆଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ସିଆଡ଼ ଏଇଠି ପେଚା ନା କିଛି ଭାଇ 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 ଆଇନି ଏଇଟା কিছু আসো ভাই পুরা ভয়ঙ্কর হয়েছে ভাই। চিৎকার কলা চিৎকার তো আসলে র র র র র দৌড়ন র র র এটি চিৎকার আসছে এই সাইড এড় চিৎকারটা এড় এই সাইড কথা काय पेचा का पेचा पेचा
ना ना साप नुह बिना बिना साप नुह साइड पेचा कन के आए ना भाई रे रो इयाड असला इयाड देख सुन छेड़ आछी ना रो किस হবে কিংগা হবে এই কোনটা এই কিস হবে রে সেটা চুন এটা উঠো ভাই মোটা সো ওই এটা আওয়াজ হচ্ছে रो आवाज রে পুকুরের আওয়াজ এয়ার আসছে ওইটা হাসির কি জ্বলা এটা কিছু জ্বলা দেখ হাসির দেখ কিছু জ্বলা হাই দেখ পড়া रो কি অছো যদি এটি আমাকে ক্ষমা করে দেবো আমি কারো ক্ষতি পৌঁছে দিতে আসিনি ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରୁଭ୍ করতে আসছে লোক খালি এমতি জিনিস ভাই আস ড্রোন আস কিছু হবনি আস ভাই আরে ইয়ার কিছু আওয়াজ रो वे সেটা হলো দেখ হলো এটা হলো দেখ ভাই দেখো এটা ভলসে দেখো এটা হলুছি এটা পুরো ডালটা ভাঙলা না এটি ডাল পড়লা না বে ডাল তো কাই উঠেবি তো নাই ডাল কিটা হয়েছিল ডাল তো উঠেবি নাই এটা নাই ডাল উঠে পড়িনি দেখুন ডাল নাই ভাই ফাঁকা জায়গা তলে বি দেখাই দিও ভাই তোড়ে বি কিছু পড়িনি ভাই ডাল ফাড়ো কিছু নেই ভাই উঠে হ্যাঁ না পড়িনি ডাল পড়ি তুই পড়া এটা আওয়াজ লাগলা বেগাইটা মতে বেগাইটা তোরা মুখে যেটা আমছে কিন্তু পুষ্টি বন্ধন গুরাই বন্ধন মুতো আমাকে বলতো বলছো কাকা এটি ক্ষতি পৌঁছিতে আসেনি সেটা কি দেবে ঘুমাটা କିଛି ହବନି ତୁମେ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼ ଆସ ପେଚାକା ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇରେ ଭାଇ କିଏ ବସିଛି ସେଠି ସତରେ କିଏ ବସିଛି ଏଇ ସାଇଡ୍ ଏଆଡୁ ଆସ ସତରେ କିଏ ବସିଛି ହଁ দেখ চাড় বসছে কান্দুছি নাকি কান্দুছি না গদুছি ইয়ার আছে এই সাইডে ଥିଲା ନାହିଁ দেখ ନାହିଁ ବେ ନାହିଁ ର এই সাইডে ଥିଲା ନାହିଁ এই ସାଇଡେ ଥିଲା ଚୁପା ନାହିଁ ବେ ନାହିଁ এটা দেখা জুম করতে র কি বে এটা হলুছি ইয়ার থাকি না উপরে বলুছি দেখ ডাল হলুছি দেখ ভাই রে ভাই পুকুরি আরো কোটা সামনে হচ্ছে দেখে না হ্যাঁ চল এটু পড়ি বাচ্চা এটু বাহার চাচা বাহার মতো পছরে ভুল লাগুছে ভাই দেখি চাল পছরে ভুল ডর লাগুছে তেল বাড়বে কি দেবে আর কিছু করছে বিবে বাঁচা কি দেবে
ଦୌଡ଼ିକି ସେଠି ବାହାରିଛି ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନା ବାଜଟା ଆସିଲା ତମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବ ଭାଇରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲେ ଗର୍ଜନା ବାଜଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଚିତ୍କାରଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭାଇରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏଟା ଶୁଣିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାଇ ସତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାଇ, ଲୋକ ଏଇଠି ପଡିବା ମନା କରୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଢୋକିଲା ବେଳେ ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଯାଉନି ସେ ଜାଗାଟା ଯାଉନି ଗାଁ ବାଲା ବି କହିଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଥିବ ଯାଉନି ବହୁତ ତମେ ସେଠି ଯାଉନି। ଭୟଙ୍କରନି କହିଲେ ସେମାନେ। ମନା କରୁଥିଲେ ତ ଫିର ଆମେ ନ ମାନିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିକି ଫେରି ଆସିଛେ ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।